मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज के इस वक्त में, इस दौर में लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जॉब्स जा रही हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं, काम नहीं है बिल्कुल बंदों के पास, सब रुक गए हैं, सब बदल गए हैं। एक खामोशी सी छाई हुई है, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, जैसे कोई बड़ा सा ताला इस दुनिया के ऊपर लग गया है। लोगों को एक सेंस ऑफ लॉस हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा आसमानी बाप हर वक्त हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे साथ है। खुदावंद हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जरूरत है कि इस वक्त हम लोग खुदावंद के आगे झुक जाएं, खुदावंद से हम दोस्ताइश करें। और आज मेरी पूरी फैमिली, हमारा 4th सेशन है ये वर्शिप का और ये प्रेयर का, और हमें चाहिए कि हमें झुक जाना चाहिए और खुदावंद के सामने हम दोस्ताइश वर्शिप करें और पूरी फैमिली के साथ मिलकर दुआ करें, खुदा से हम दोस्ताइश करें। फिर खुदावंद हमारी जरूरतों को, और ये जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में, इसको खुदावंद बिल्कुल खत्म कर रहा है। जिनके पास खुदावंद है उनका कभी नुकसान नहीं होता। आज हमें ये नहीं देखना है कि हमारे हाथों से क्या जा रहा है, हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या बचा है और क्या हमें खुदा देने जा रहा है। इस दुनिया में जो भी नुकसान हो रहा है उसका भरपाई खुदावंद करता है, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। क्योंकि अगर आसमान खो जाए तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। हम कुछ भी खो दे, लेकिन खुदावंद को कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि खुदावंद का हाथ हमेशा हमारे साथ रहता है और उसका टच हमेशा हमारे साथ रहता है। जिसके पास खुदावंद है उसके पास सब कुछ है और खुदावंद उसके साथ है। और मेरी पूरी फैमिली हम मिलके, आज हमारे साथ ब्रदर नेतू हैं, वो आज मैसेज शेयर करेंगे हमारे साथ, वर्ड ऑफ गॉड। तो हम सभी मिलकर अभी वर्शिप में गीत गाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदावंद बड़ा है। It is the good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, to the proclaim your love in the morning. Praise the Lord. जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। Yes. यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है।
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord on the earth. Sing into the Lord. Praise His name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे बहन भाइयों जितने भी देख रहे हैं, आज हमारा जो हमने जिस किताब में से दानियल की किताब में से ब्रदर नेतू वो आज मैसेज देंगे और खुदा इस मैसेज के वसीले से आप सबको बड़ी बरकतों से मालामाल करना और खुदा आपको बड़ी ब्लेसिंग्स देगा. तो मैं ब्रदर नेतू से गुजारिश करूंगा कि वो आज का जो टॉपिक है वो So today, Brother Netu is with us. So praise the God that God is going to use him. So he's gonna read in Daniel chapter 4 and verse 34. Hello, brothers and sisters. I want to speak about the book of Daniel, about the history of the king Nebuchadnezzar. And in a moment, Nebuchadnezzar had a dream, and he cannot understand what about the dream. And he called Daniel to translate the dream. And he had a dream about a big tree with fruits, with many. It's a big. You can see the tree in all the world. And God was saying this one in this dream because the kingdom of the king Nebuchadnezzar was a big kingdom. Is the bigger in the world. But God wanna say to the king, his power is big, but his power is from God. His power is from God because God can make a king and finish a kingdom. Because the kingdom of our Lord is about all kingdoms. Okay? And in the chapter 4 of the book of Daniel is about this moment in King Nebuchadnezzar called Daniel. And Daniel said to him about the dream. Daniel translated the dream to the king. And it's about this one I want to speak today. Okay? And now I will speak in Portuguese too, okay? A palavra de Deus nos mostra que, por maior que seja o reino ou o governo que exista na terra, nenhum reino, nenhum governo está acima do governo do nosso Deus, porque só o nosso Deus é quem reina e quem governa sobre tudo e sobre todos. E é sobre isso que eu quero falar para você que está me assistindo agora. Que se você está preocupado com algo, se tem algo que lhe aflige, tenha calma, descanse nessa certeza de que o nosso Deus, Ele está governando sempre. O reino dele é eterno. O seu trono está afirmado para sempre. Glória a Deus. Certo? Porque se existe coronavírus, se existe qualquer outra coisa nesse mundo que possa vir a nos preocupar, nada disso pode tirar essa certeza de nós, de que nós servimos a um Deus que é maior do que qualquer doença, um Deus que Ele é maior do que qualquer problema que possa vir em nossa vida, certo? E tudo que possa vir a acontecer um dia, a palavra de Deus diz que Ele sabe de tudo, nada pode surpreender, nada pode pegar Ele de surpresa, porque Ele é o Senhor sobre a terra e é Senhor sobre todo o universo. Então, se você que está assistindo agora está preocupado por causa disso, descanse em Deus, meu irmão. Descanse em Deus, porque
Ele sabe de tudo que você precisa. Ele não deixa os seus filhos e suas filhas sozinhos nessa terra, com essa doença. Ele não vai nos deixar sós, ok? Então, descanse, porque Ele sabe que você precisa. Ele não vai deixar que a gente pereça. Por maior que seja o problema, a gente pode ver na palavra de Deus tantos irmãos nossos que sofreram tanto na história. Muitos foram perseguidos, muitos foram caluniados, muitos sofreram por amor à palavra de Deus, à palavra de Jesus. Mas Deus nunca deixou esses irmãos sós. E por pior que tivesse sido a morte deles, o fim deles foi na glória. O final deles foi com o nosso Deus, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe morte, não existe doença, não existe nada que possa tirar essa alegria do nosso coração. A alegria de que a gente tem certeza de que um dia a gente vai estar diante do nosso Deus na glória, poder contemplá-lo face a face, ver o nosso Jesus, aquele que nos deu a vitória sobre a morte, aquele que venceu o pecado e que nos garante a vida eterna. Então, nada pode tirar essa alegria do nosso coração. Então, o que eu queria falar a você, meu irmão, é isso hoje, de que o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer governo que possa surgir nessa terra, é maior do que o governo da China, o governo da América, dos Estados Unidos. E nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele é maior do que qualquer reino, do que qualquer governo. Então, a gente pode aprender com esse caso do rei Nabucodonosor, de que Deus usou esse momento que o rei passou, um momento de loucura, para que pudesse tratar na vida do rei Nabucodonosor. A gente vê, parece ser um castigo, mas a gente vê a misericórdia de Deus na vida do rei Nabucodonosor, que Deus queria curar a soberba, a prepotência daquele rei, certo? E Deus pode estar usando essa doença, esse momento que a gente está passando, para poder curar algo também na sua vida. Eu não sei se é a mesma coisa que passou o rei Nabucodonosor, se você tem um coração soberbo, passou por algum momento assim, mas Deus pode estar usando para curar algo na sua vida. Deus pode estar usando essa doença, está usando uma doença para curar algo em você, para curar algo em mim também. Eu tenho aprendido muito durante esse tempo. Deus tem usado esse momento dessa doença, dessa pandemia no mundo todo, para trabalhar também na minha vida. Pode usar para trabalhar na sua vida, na nossa vida, certo? Então, creia nisso, que Deus está no controle de tudo. E olhe para o céu. Tenha a mesma atitude que o rei Nabucodonosor teve, quando ele, ao final da loucura dele, ele olhou para o céu e começou a glorificar e louvar aquele que reina para sempre, aquele cujo domínio é eterno, é de geração a geração, e que o seu trono é para sempre. Então, glorifica o nosso Deus e tenha certeza, meu irmão, Ele está no controle de tudo, e de nossas vidas, e de que não há nada que surpreenda Ele. Glorifica o nome do nosso Deus. Praise the Lord. That today message was very powerful. The brother Matthew, he was telling about the government. All the government of God is above all the governments. Yes. And He's control of everything. Yes. And we thank God for this opportunity that brother Matthew, he talked with us about the book of Daniel, chapter 4 and verse 34. The king had a dream about the big tree, and the tree was his kingdom. That his kingdom was in the Old Testament. If we read the book of Daniel, there they show that the kingdom of this king had very long, and he was very true about it, and he was very happy, and he wants to be above the God. But God showed him that nothing is above him, and he is the greatest God above all. So thanks God. And what brother said about that this time that God is showing us that He's with us. Yes. What we need to know is that how we gonna see His will for us.
And the other thing that I'm going to quickly finish with this is John. I'm going to read John chapter 2 and verse 15. The topic is do not love the world. So I'm going to read now. Do not love this world and anything in this world. If anyone loves the world, the Father is not in him. For everything in the world, the craves of sinful man, dust of his eyes, and the body of what he has does not from God but from the world. The world has its desires pass away, but the man who does not will of God lives forever. Amen. So here the God is saying, do not love this world. Each one of us now, right now, we are living in the world like everyone. We love this world. We love each and everything that has in this world. But as God said, do not love the world because Father is not here. Each one of us, we want to live healthy. We want to live all the things. But we need to remember that Father is not here. He is in heaven. So we need to prepare to go in heaven, not stay in the world like this. So I'm going to finish with this, and we're going to pray now, and thanks Brother Nato for his time that he's here, and God bless you all. अभी खुदावन का कुलाम सुना ब्रदर नेतू से और खुदावन ने बड़ी बरकत दी है, बड़ा ब्लेस किया है. तो अभी हम सभी मिलकर दुआ करेंगे और अब सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे. ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक मैं तेरी करेंगे इस तरह शुक्र करता हूँ जिंदा आसमानी आवाज के सारे दिन के लिए खुदा जो तेरा सबक का दिन अब खुदा ने तूने हमारी जिंदगी में दिया. जिस तरह तूने रात भर हमारी बातों को दिन भर भी तेरे पापों का पहरे जाता है. एक एक को छू खुदा एक को ब्लेस करना बड़े बरकतों से माला माल करने वाला है. तू जिंदा खुदा खत्म कर दे अपने तेरी बात के पहले जारी नाम से जितने भी लोग सुन रहे हैं तेरे यीशु नाम से खुदावंद सबको ब्लेस कर देते हैं. एक एक को छू खुदावंद, एक एक को मस्सा कर खुदावंद, बड़ी बरकतों से माला माल कर देता है. मैं खुदावंद जो भी कैसे कमी है तेरे यीशु नाम से छू और ब्लेस कर देता है. बड़े बड़े मौजूद कर देता है. मैं खुदावंद बहुत जल्द बात को खुदावंद खत्म कर देता है. मैं खुदावंद इस बात को सुनना और कबूल करना तेरे जिंदा और जलाली का बरकत से मांग लेता हूँ. आमीन. And may God bless you, and I wish that you learned a lot today, and we will see you next week. Obrigado por nos assistir esse vídeo, e nós vemos você na próxima semana. Deus abençoe todo mundo. Fica com Deus. Amém. Você tem boa semana para vocês, todo mundo. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até a próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau.